کیا کرے گا؟ ڈگیا نہ، رہن دے گا، وہ اٹھائے گا، رون نہ دے گا، کیا کرے گا؟ رون نہ دے گا، ایسا ہے ناصری۔ جس خدا کی آپ اور میں عبادت کرتے ہیں وہ ایسا ہے، وہ گرا نہیں رہنے دیتا، اور نہ ہی وہ گرے ہوئے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، وہ اٹھاتا ہے، وہ زور دیتا ہے۔ اور اب بھائی ابھی ایک اور گیت گا رہے تھے جس میں انتر تھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں پر نام لکھا ہوا ہے۔ تو نام کون لکھتے ہیں؟ نام کون لکھتے ہیں؟ جو اپنے ہاتھوں پر نام لکھتے ہیں، ہاں یس، ان کو عاشق بولا جاتا ہے، ان کو دیوانے بولا جاتا ہے۔ ان کو فکر نہیں ہوتی کسی چیز کی بھی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، کیا یہ جو میرے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے اگر کسی کی نظر پڑے گی تو مجھے کیا آ جائے گا، مجھے کس اینگل سے دیکھا جائے گا، کوئی فکر نہیں۔ ہم کیا ہیں؟ وہ تو ہمارا دیوانہ ہے۔ اگر دیوانہ ہے تو اس نے اپنے آسمان کو چھوڑا ہے، اور آسمان کو چھوڑ کر ہماری خاطر زمین پر آیا ہے، تو ہم کیسے دیوانے ہیں؟ کیا اس کے متبادل ہم اتنا پیار کرتے ہیں اسے؟ کیا اس کے رزلٹ میں اتنی محبت دیتے ہیں اسے؟ دیتے ہیں؟ آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کریں، سبھی اپنی آنکھیں بند کریں اور امیجن کریں کہ جتنا پیار آپ کو اور مجھ کو خداوند یسوع نے کیا ہے، کیا اس کے مبادل میں اسے اتنا پیار کرتا اس کے لیے ہاتھوں پر کیا میں اس کی عبادت کرنے کے لیے، ستائش کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بجاتی ہوں؟ جتنی محبت اس نے مجھ سے کی، کیا میں کرتی ہوں، کیا میں کرتا ہوں؟ غور کیجئے، سوچئے، آپ کا چہرہ اس نے اپنی رکھا ہے، دیکھتا ہے وہ آپ کو، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری محبت اس سے اتنی ہے؟ کیا اس کے عوض جو اس نے کیا ہم بھی اس سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ آمین۔ آنکھیں کھولیں، رزلٹ آ گیا آپ کے سامنے۔ آنکھیں بند کر کے نا اگر انسان چند لمحے اپنی زندگی پر غور کرے تو آپ کا اپنا ضمیر ہی آپ کو بتا دیتا کہ آپ یسوع سے کتنی محبت کرتے ہیں، خدا سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ذرا ہٹ کے چینج ہے۔ ٹاپک ہے چینج، اپنی جگہ تبدیل کریں۔ سنا پہلے کبھی؟ چینج یور پلیس، اپنی جگہ تبدیل کریں۔ اور مجھے ملا کیسے، مجھے نہیں پتا چلا۔ میری عمران سے بات ہو رہی تھی، عمران بھائی میرے بائبل کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے مجھے ایک نمبر دیا اور کہا کہ پاس صاحب اس پہ نا آپ نے دعا کرنی ہے، ایک پیشنٹ تھا، کچھ دعا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ مجھے کال کیجئے گا۔ میں کہ یار میں تیرے کال کی کروں، جب میں آپ کو کال کرتا ہوں تو آپ کے گھر میں سگنل نہیں آتے، تو جب سگنل نہیں آتے تو آپ کو اس کال کو سننے کے لیے یا مجھ سے بات کرنے کے لیے گھر سے باہر آنا پڑتا ہے، یا آپ گلی میں آئیں گے تب آپ کال کو سنیں گے، پھر ہماری بات ہوگی۔ اور اگر آپ اپنے کمرے میں بیٹھے رہیں گے تو پھر آپ کی اور میری بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کال کٹ جاتی ہے یا آواز کٹتی ہے۔ تو میں بھائی سے بات کر رہا تھا تو آواز کٹنا شروع ہو گئی، پھر یہ باہر گلی میں آئے تو پھر بات ہوئی، تب مجھے وہاں پر ایک ٹاپک ملا، چینج یور پلیس، اپنی تبدیل کریں۔ ایسی جگہ پر ہم خدا سے رابطہ نہیں کر پاتے، جہاں پر ہم خدا کی آواز کو نہیں سن پاتے، جہاں پر ہم بابرکت نہیں ہو پا رہے۔ کئی سالوں سے ہم ایک جگہ پر سل کھڑے ہیں، لیکن کئی سالوں سے وہاں پر رہنے کے باوجود بھی ہمارا خدا کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، خدا کے ساتھ کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے۔ ہم نے خدا کی آواز کو آج سنا ہی نہیں، ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ ہماری اس سے بات چیت ہوئی ہو، ہمارا اس سے رابطہ ہو۔
یوں کہہ لیجئے کہ جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یا جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں وہاں پر سگنل ہی نہیں آ رہے، تو خدا کیسے ہم سے بات کرے گا؟ خدا کیسے ہم سے بات کرے گا؟ برکت لینی ہے تو جگہ تبدیل کر کے اس کو آگے جانا پڑے گا۔ آئیے ایک ریفرنس پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا آغاز کرتے ہیں کہ خدا آج ہمارے لیے کیسی برکت لے کر آیا۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، اس کا 5واں باب ہے۔ نکالی ہے سب نے؟ آئیے میں پڑھوں گا آپ کے لیے۔ لکھا ہے، جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا کہ گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا گول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے، اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو، پس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دی کہ ڈوبنے لگی۔ قرآن کے پاک کلام کا پڑھا اور سنے کے نام سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ اس کا مطلب یہ جو چہرے ہیں یہ ماہی گیر ہیں اور اس قدر اس جھیل کے چپے چپے سے واقف ہے، یہ اس بات سے واقف ہے کہ اگر ہم اس جگہ پر جال ڈالیں گے تو کون سی مچھلی آئے گی، اگر وہی جال اس جگہ پر ڈالا گا تو کون سی مچھلی آئے گی۔ الگ نسل کی مچھلیوں سے بھی واقف ہے اور اس جھیل سے سارے سے واقف تھے کہ ہر جگہ پر ہمیں کیسی مچھلیاں ملیں گی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک کنارے پر بیٹھے ہوئے اور یسوع آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اس کو گہرے میں لے چلو۔ اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی شفا کے لیے ہم اپنی تھک ہار بیٹھ جاتے ہیں اور جس جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر ہمیں کچھ ملنا ہی نہیں ہوتا، جس جگہ پر ہم بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر ہمارے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ہمیں ملنا ہی نہیں ہے۔ کنارے پہ کبھی مچھلی ہوتی ہیں؟ کیا کنارے پر مچھلی ہوتی ہیں؟ ہم مچھلیاں پکڑنا چاہتے ہیں لیکن کنارے پر کچھ نہیں ہوتا، کنارے پر کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ اگر مچھلیاں لینی ہے، اگر برکت لینی ہے، اگر پروسپیرٹی لینی ہے، اگر ترقی لینی ہے، اگر سرفرازی لینی ہے تو آپ کو گہرے میں جانا پڑے گا، آپ کو اپنی جگہ تبدیل کرنی پڑے گی، آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا، آپ کی آئے ترقی اور آئے۔ ایک کی سٹوری سے کہانی سے ہم بہت کچھ سیکھنے والے۔ کہانی ایسے ہے، ابراہم کو کون کون جانتا ہے؟ ابراہم کو جانتے ہیں؟ ابراہم کو ہاتھ اٹھائیں، جو جانتے ہیں ہاتھ اٹھائیں۔ ابراہم کو کون کون جانتا ہے؟ جانتے ہیں، وہ آپ کا اور میرا سبوں کا ایمانداروں کا کیا ہے؟ باپ ہے۔ آج ہم اس سے سیکھیں گے۔ تالمود کی کتاب اس میں لکھے کہ جب ابراہم پیدا ہوا تھا تو آسمان پر کچھ چیزیں نمودار ہوئی، کچھ چیزیں نمودار ہوئی، ستارے ابھرے اور بہت سارے سوالات کیے، ستاروں نے بہت سارے جواب دیے اور کہا یہ اس وقت جو حکومت تھی وہ دنیا کے اوپر نمرود بادشاہ کی تھی اور وہ ظالم بادشاہ تھا اور خدا کے خلاف بادشاہ تھا۔ لوگوں نے ستاروں کو دیکھا اور ستاروں کا ان کے پاس علم نجوم تھا، اور لوگوں نے جب دیکھا تو یہ کہا کہ یہ ستارہ اس بات کی، یہ ستارے اس بات کی دلیل کر رہے ہیں کہ اے بادشاہ تیرا قتل اسی لڑکے سے ہوگا جو آج اس پر پیدا ہوا ہے۔ اور انہوں نے جا کر مشیروں مجوسیوں یہ خبر نمرود بادشاہ کو دے دی، بتا دیا کہ ستاروں کا علم نجوم یہ اور اس کی نسل سے تیرا خاتمہ ہوگا، تیری موت ہوگی۔ تو نمرود جو تھا اس نے اس سے کہا کہ مجھے تیرا یہ بیٹا چاہیے، میں نے اس کو قتل کرنا ہے۔ آپ نے اس بیٹے کو، کہانی سن رہے غور سے، اس بیٹے کو لیا اور لے کر اس کو سم کے خاندان میں بھیج دیا، سم کے خاندان میں بھیج دیا۔ اور جب سم کے خاندان میں اس کو بھیجا گیا تو یہ وہاں پر رہا،
नौकर का बच्चा लिया और उसको बादशाह को दे दिया और उसने इसको कत्ल कर दिया। ये ऑलरेडी अब्राहम जो है ये सिम के खानदान के अंदर रहा। सोच पे पड़ गए, चैप्टर का फर्क है, चीजों का फर्क है। लेकिन ये सोचे कि उस वक्त लोगों की उम्रें कितनी होती थी, 900 साल लोगों की उम्रें होती थी, 800 साल, 900 साल, 950 साल, हत्ता कि 969 तक भी लोग हैं। इतनी एज थी उस वक्त। और ये मैं कहानी आपको यहूदियों की किताब जो तालमूद है उससे बयान सुना रहा हूँ। यहूदियों की जो किताब तालमूद है उससे ये स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको बाइबल पर लेके आऊंगा। तो क्या हुआ, ये उस जगह पर रहा जब तक ये बड़ा नहीं हुआ। और सिम का जो खानदान था वो ऑलरेडी खुदा की इबादत करने वाला, खुदा की परस्तिश करने वाला, खुदा के साथ जुड़ा, खुदा की हर बात में उसी के साथ जुड़ा रहने वाला, उसकी इबादत, उसकी तारीफ करने वाला, उस पर तवक्कुल करने वाला, उस पर ईमान लाने वाला और उसके साथ साथ चलने वाला और उसके कलाम और अहकाम पर अमल करने वाला। तो ये वहां पर रहा, इसका सारा बचपन जवानी तक वहां पर गुजरा। जब ये जवान तो वापस इसकी कर दी गई। जब इसकी शादी कर दी गई तो इसके बाप का जो घर बहुत सारे बुतों से भरा पड़ा था। तालमूद कहती है कि जो यहूद का वजीर था, इसको वजारत थी नमरूद से वजीर था। तो क्या हुआ, इसके घर बहुत सारे मंदिर पड़े हुए थे, बुत पड़े हुए थे। और जो बुत थे वो उनको पूजा करते थे, इनको मानते थे, वो इन बुतों की पूजा करते, दिलो जान से इनकी पूजा करते। तो वो अपने बाप के इन बुतों को देखकर डिस्टर्ब भी हुआ कि वो कहने कमने लगा है। समझ रहे बात, हम भी ऐसी कंडीशन के होते हैं, हम अपने देखते हैं या कमने लगे नहीं। जो बच्चे खुदा के पास आ जाते हैं वो अपने खानदान के लोगों को देखते हैं ये किस तरफ लगे हुए हैं। मैं एक मीटिंग में गया था, नाला पिंड है सुंदर स्टेट के पास। वहां पर एक बहन ने गवाही सुनाई, रोते हुए गवाही सुनाई। उसने कहा कि मुझे कोई बीमारी लग गई और उस बीमारी के लिए मैं किसी सियाने के पास चली गई। तो मेरे बेटे ने क्या कहा, उसने कहा माँ तो उस सियाने को नहीं से जाना चाहिए, तुम मर जानी तू बेहतर से, तुझे गैर मबूतों के पास नहीं जाना चाहिए था, इससे बेहतर ये होता कि तू मर जाती। और वो आगे आकर रो भी रही थी और गवाही भी सुना रही थी। और खुदा ने फजल किया अपने खादम के वसीला से, खुदा ने उसको शिफा दी, खुदा ने ही रहम किया, खुदा ने फिर रहम किया जब वो वापस आई। तो क्या हुआ कि बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन के अंदर होते हैं कि सोचते हैं हमारे खानदान के लोग क्या कर रहे हैं, किस जगह पर खड़े, फिक्र होती है। तो अब्राहम को भी इसकी फिक्र। और क्या हुआ कि इसने उन बुतों का कहा, अपने बाप से कहा कि मैं इन बुतों के लिए, आपके माबूदों के लिए एक बड़ी ज़ियाफत तैयार करने लगा। उसने क्या किया, उसने खाना बनाया, खाना बनाकर अच्छे पले पले बछड़े ज़िबा किए, ज़िबा करके खाना बनाया और खाना बनाकर उनके सामने रखा और कहा अब्बा जी मैं आपके सारे माबूदों के लिए, आपके सारे बुतों के लिए खुराक अरेंज किया, ये उसको ले खाएं और खुशी हो दो। और क्या हुआ तो वो खाना वहीं का वहीं पड़ रहा। उसने अपने बाप से कहा अब्बा जी ये खाना खा रहे। उसने कहा ये भूत हैं, ये कैसे खाएंगे। तो उसने आपको सिखाना चाहता हूं कि ये खुदा है, ये कैसे आपको देंगे, ये कैसे आपको मुश्किल से निकालेंगे, ये महज बुत हैं। उसने क्या किया, रात को आया और रात को आकर हथौड़ा लिया और सारे बुतों को तोड़ दिया। जो सबसे बड़ा बुत था ना उसको जब तो उसने बुत टूटे पड़े। उसने अपने बेटे को ये कैसे हुआ, उन्हें के बाद रखा सी लाके के खाने तो लड़ पैने तो सारे देते हैं इस तरह सारे बुत। और क्या हुआ कि खुदा ने इससे कलाम किया, खुदा ने इसे आवाज दी। इसका आगाज पैदाइश की किताब के 12वें चैप्टर से होता है, अब्राहम का आगाज। तो खुदा ने इससे कलाम किया और इससे आवाज दी और कहा कि तू अपने नातेदारों से, आइए इसको पढ़ ले, पढ़ेंगे इसको, जिसने भी निकाला जल्दी से पढ़ दे।
किताब चैप्टर 2। और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तुम अपने वतन से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। टॉपिक है अपनी जगह तब्दील करें। देखिए कैसे हुआ, पहले ऐसे पढ़े। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत हो। आमीन। क्या कहा कि तू इस जगह को चेंज कर, अपने बाप के घर से निकला, अपने घर से नातेदारों से बाहर और चला जा जो तुझे, क्योंकि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा और मैं तेरे नाम को बढ़ाऊंगा। दुनिया की सब कौमें तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। अब सोचे, खुदा ने कलाम कर दिया, अगर ये वहां पर ही रहता, अगर उसी जगह पर रहता तो क्या इससे बरकत मिलती इसको? बोले काम किया और कहा कि निकला। भाई सिग्नल ठीक नहीं आ रहे, यहाँ पर आप बहुत सारे बुत पड़े हुए, आपके बहुत सारे माबूद पड़े हुए, तू इन जगहों में नहीं रह सकता। होगा ये कि तेरे खानदान के लोग इन बुतों की कुर्बानियां करेंगे, इनकी पूजा करेंगे और जो कुछ वो उनके आगे ले जाएंगे वो बाद में घर में आएगा, और जब में आएगा तो तुझे सब कुछ खाना पड़ेगा। इसलिए तू वहां से निकल। और खुदा ने इसको वहां से निकाला और कहा कि जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा तू वहां पर चला जा। और इसने जगह को चेंज किया। अब सुनिएगा, जब इसने जगह को चेंज कर लिया तो खुदा ने इससे कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। और एक जगह पर आता खुदा कहता है कि रेत के जर्रों को देख। इसकी सुनात नहीं थी, तो खुदा ने कहा रेत के जर्रों को देख, अगर तू गिन सकता है तो तेरी औलाद जमीन पर ऐसी होगी जो शुमार के सबब से गिनी नहीं जाएगी। तो क्या हुआ, अगले ही लम्हे खुदा ने कलाम कर दिया, फिर आवाज दी कि अब आसमान के सितारों को देख, तेरी नस्ल जमीन पर इतनी ज्यादा होगी। सितारे गिन सकते हैं क्या? कोई सितारों को गिन सकता है? तो तेरी नस्ल भी यही जाएगी। खुदा ने इसको बरकत दी, कहा इसे, कलाम किया इसे, और इसने खुदा की आवाज को सुना। टॉपिक ये है कि जिस जगह पर हम खड़े हैं, जिस जगह पर हम बैठे हैं, जिस जगह पर हम रह रहे हैं, क्या उस जगह पर हम खुदा की आवाज को सुन रहे हैं? जिस चर्च में हैं वहां पर हम खुदा की आवाज सुन रहे हैं? क्या जिस जगह पर हम रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, वहां पर हम खुदा की आवाज को सुन रहे हैं? तो ये नहीं सुन पा रहा था तो ये निकला, जब ये आगे बढ़ा। अब मुझे बताएं, रेत के जर्रे किधर होते हैं? जमीन पर, तो वो पांव के नीचे होते हैं। तो आसमान के सितारे आसमान पर, हाथ उसे देख सकता है, पा सकता है, लेकिन छू नहीं सकता। आज इसकी नस्ल को देखे, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मसीही लोग हैं। बहुत सारी बातें की जाती है, बहुत सारी बातें की जाती है। अमेरिका क्या मसीही पावर, क्योंकि हमारा खुदा पावर है, वो की मानी जाती, सितारे आसमान पर होते हैं। पर जाता है कि आप जिंदगी में तो गुनाह आलूदा जिंदगी अपनी जगह तब्दील करे ताकि खुदा आपको बरकत दे। और अब खुदा ने अब्राहम को बरकत दी, उसकी बरकतें सुन लीजिएगा। खुदा ने सबसे कहा मैं बनाऊंगा, ये पैसे उसकी, मुझे एक कौम बनाऊंगा, उससे एक बड़ी जबरदस्त कौम पैदा हुई। नंबर पर खुदा ने कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा। खुदा ने उसको बहुत ज्यादा ब्लेस किया और उसको बहुत ज्यादा बरकत दी। तीसरी बात, खुदा ने उससे कहा कि मैं तुझे सरफराज करूंगा। आज दुनिया का हर मजहब
अब्राहम से वाकिफ है, उसकी जिंदगी से वाकिफ है। ये सरफराजी या प्रोस्पेरिटी होती है। सरफराजी वो होती है कि जिन लोगों को आपने नहीं भी देखा, आपका नाम वहां तक जाए। बेनिहीन को जानते? बेनिहीन को कितने लोग जानते हैं? बेनिहीन लाइव अनूर फजल साहब को जानते? कभी मुलाकात हुई है? कभी मुलाकात हुई, कभी गुफ्तगू हुई हो, बातें हुई हो? नाम से वाकिफ है। मतलब बहुत सारे यंगी जो डॉक्टर यंगी जो यानी कि वो खादम है जिनको खुदा ने बरकत दी, हम सब उनके नाम से वाकिफ है। हमारी कभी उनसे गुफ्तगू नहीं हुई, कभी उनसे बातचीत नहीं हुई। खुदा सरफराज, इसी तरह इब्राहिम बहुत ज्यादा सरफराज किया गया और कहा गया कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। और उससे आगे कहा कि सो तू बाइसे बरकत होगा। तो बाइसे बरकत पता क्या होता है? जिसके वसीला से दूसरे लोग बाइसे बरकत, तेरे पास ब्लेसिंग तुझे, सो तेरे सब लोग बरकत पाएंगे और तू बाइसे बरकत। पांचवी उसकी ब्लेसिंग, जो तुझे मुबारक है उन्हें मैं बरकत दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जो तुझे मुबारक कहेंगे उनको मैं क्या करूंगा? बरकत दूंगा। छठी बरकत, तुझ पर लानत करेंगे और मैं लानत करूंगा। जो बुरा भला कहेंगे पर लानत करेंगे, पर मैं लानत करूंगा। अब्राहम से कहा दुनिया के सारी कौमें इस बरकत मांग रही है, बरकत मांग रही है। कहा कि जमीन के सब कबीले जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। दुनिया की सारी कौमें तेरे सबब से, जमीन के सब कबीले तेरे सबब से बरकत पाएंगे। और आज पा रहे उसी के बरकत, क्योंकि बरकत खुदा देता है। और खुदा ने इब्राहिम कहा कि इब्राहिम तू मेरा दोस्त है। और मैं कभी किसी को खुदा ने दोस्त नहीं, इब्राहिम तू मेरा दोस्त है, इसको उसने अपना दोस्त बनाया और इसको बरकत दी। और इसकी कुल उम्र जो है वो 175 साल है। ये 175 साल तक जीता है। और बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र 313 दफा आता है। 313 दफा इसका जिक्र आता है बाइबल मुकद्दस में। कितनी बड़ी बरकत खुदा ने इसको, और बरकत ही चेंज कर, बरकत ही एक जगह को तब्दील करने से। अगर ये वहां पर ही रहता तो शायद इसके औलाद भी ना होती, शायद ये बे औलाद मर जाता। अगर ये वहां पर रहता तो शायद आज इसका नाम कोई ना जान पा रहा था। खुदा ने इसको निकाला। अगर हम जिस जगह पर रह रहे हैं, अगर हमारी जिंदगी में गुनाह है, जिंदगी में बदी, अगर हमारी जिंदगी में नफरत, गुस्सा है, तो इसको बाहर निकाले ताकि खुदा की हम आवाज को सुन सके। उस जगह पर ठहर जाए, उस जगह पर खड़े जाए जहां पर आप खुदा की आवाज को सुन सके, आपका राब्ता हो जाए और आप बाबरकत हो। हालेलुया, हालेलुया। समझ आए कलाम? खुदा ने आप सबों को आइए हम सब को बंद करेंगे, अपने सिर को झुकाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। दुआ करना शुरू करें। खुदा से कहें, खुदा मेरी जिंदगी को चेंज कर दे, मेरी जिंदगी को तब्दील कर दे, मेरी जगह को तब्दील कर दे। खुदा मैं तेरी आवाज सुनना चाहती हूँ, मैं तेरी बात सुनना चाहती हूँ, मैं तेरी आवाज को सुन उस पर अमल करना चाहती हूँ। जैसे हमने तेरी आवाज को अमल किया और तूने मुझसे कहिए कि खुदा मैं भी तेरे आकर बरकत होना चाहती हूँ, मैं भी तेरे बरकत पाना चाहती हूँ, मैं भी तेरे हुजूर आकर बरकत पाना चाहता हूँ, ताकि दुनिया की कौमें जाने और तू मेरे सरफराज कर। अगर आप सरफराज होना चाहते हैं, लेकिन आप बरकत होना चाहते हैं, तो अपने खुदा से कहिए कि मेरी जिंदगी को तब्दील कर, मेरी जगह को तब्दील कर, मेरे स्टेटस को तब्दील कर, ताकि मैं तेरे नाम में और तेरी पहचान में बढ़ती चली जाऊं। प्रेज़ हालेलुया।
Glory God. Yes, salala takana kata zabira baba. Listen, baby, के लिए करने को तो ज़मीरा बाबा, ऐ खुदा इन सुनियों को बरकत दे, उनके घरानों को बरकत दे, इन्होंने तेरे कलाम को सुना मेरे पास खुदा, आज सुना हुआ कलाम इनकी ज़िंदगी के लिए भाई से बरकत हो और जलाल तुझे मिलता चला जाए। बाकी समय हमारे हाथ ही रहने में ठहरना, मसीह यीशु के फतेह नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।